पाके भी नहीं खजुआर नानी न एखन ना माँ हैं केंता लागू छे बेटा बढ़िया खुश खुश लागू छे माँ ये मेनू खुश खुश लागू छे बेटा खुश खुश लागू छे এটা এবিসিডি আরো সাইড দেখে দিও আরো সাইড উল্টে দিও धनरी हाय संग मने जुहार आ गुटे संबलपुरी ब्लॉग के सबके स्वागत आइटा देखो हम ननी के किंता देखुचन जी बागु हेलो 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 संग माने हेलो जुहार जुहार हम कर दिया ननी के भी संग करबो हेलो हेलो जुहार कर दिया ठीक है हेलो सबको नमस्कार सबको नमस्कार नामा हां को बेटा एनो देखि दिया तो मोर धना आज किरमिरा दी जैथिले बोले पापा बेटी को काले बंदने का तो बापा चलो कहले घर के बोले का करबे मैं पोले आसुतली कहल कि मेरा काम थिला कि मेरा जेथिले पोले आसुतली बोले लगता बापा बेटी को काले फिर गली बापा मोर ससुर कहतो फिर गली मुई ताकरनो अब काकाड़ा खूब पठे दैछन खाबार एनतन सब काकाटा पूरी भी जेथिले पूरी प्रसाद भी बटे दैछन आउ ननीर खेलना माने भी बहुतटे अछि देखो बच्चे तो देखमा एखन ननीर खेलना माने मी बनामा तो काना काना बटे दैछन मुई देखो छादी चलो खावाटा बटे दैछन पूरी रो प्रसाद आउ से जेन पूरी रोटे जेटा फेमस है सब माने पूरी जाई छ बोले जाइन थबो कि इटा माने पूरी रामर एटा पूरा काना कहसन इन पूरा फेमस है देखो एटा पूरी जेथिले दादा माने माने देखाओ माने बोले तपने एटा प्रसाद बोटे दैछन एटा ई प्रसाद बताबार संगे संगे काकना दैछन तो नमे लागि खेलना माने भी इटा देखो माँ आसीथिला बोले कि नहीं सब इटा सफा करी कि इटा मामार बुद्धि है तब मुई का करी छे टेबुल रो कथा कहू छे हम ई टेबुल के मुई कचरा करसी कोथले बाकी मुई जेते बेले एखन आसले काम नो आसला बेले देखू से टेबुल पूरा कचरा केन सामान केंदा पड़ी छे जे देखि गिरी काबा है यो पूरा ए मामुनने लाली पड़ी दउ छे हेलो कह दियो मां हेलो देखो मनने केंदा देखु छन जेटा पापा कह दियो तो पापा ननी के बड़ हेले ना माने 16 तारीख एखन 16 जून रे हम ननी के 6 मास से जीवा कहो 6 मास से जीवा तार परे हम ननी भी किछि किछि खाबार आरंभ कर देबे ना मां हैं ना जानो तो देखमा एखन हमें आउ ननी देखो केंदा देखु छन जे ना बेटा मोबाइल खइले आउ नी कहनो एछनु ना ताकि एक्चुअली रे छोट छुआ मन के मोबाइल अभ्यास नी करबार कहो नी करबार कथा बोले आमे भी ननी के भी आमे भी जदी मोबाइल रे किछि देखु थु बोले ननी के नी देखाऊ कहो तो ननी अलगा थिबे आ आमे देखमु बोले देखसु न हेले नी देखु संगे थिबे बोले सबके अनुरोध भी है छोट छुआ के माने मोबाइल नी पहुंचाबार कथा छनु जदी मोबाइल आदत लई गेले बहुत खराब है तो मामा एटा माने नुआ ताके काना गोटे ताकर चेहरा ताके न दिसु छे ना एखन बोले अजब लागु छे लेखे लागु छे बोले पूरा मोबाइल के न पूरा टांगी रही छन पूरा ना मा तो देखमा काकड़ा बोटे दै छन कचरा कर देले न देखो तले के किचरा कर छे हैं से ने के चलो से ने फैन ने के चलो हां इटा देखो से पाइन वाला एटा इधर पाइन भरी देकरी माने ननी इतरी खेलबे आउ ई जन साइड रे अछि देखो गोड रो मोरी साइड इते हवा भरबा एटा पोच पाखे अछि और तांकर एटा गंज थिला एटा गंज छै ना ले काबजी ले मोबले एटा काबजी ले मोजडे बापा टुली देले एटा के लगा हटा लंबू भर बाट देछनो केन थिले मु भरबो काफी लगे देछंगा हई तो देखु छ बुद्धि ले बुतल एटा बुतल है देखो आटे चूड़ी एटा दादा हमर बरसला जे के जइथिले पूरी बेले ननी घर लागि आइन दै छन मा ननी के नियो है दी ए चुमके धर धर रे ननी हमर जीवार लागि से दी होय छन ना बेटा हां जाओ मा जाओ देखो मोर न ननी एटा सिले बेले चुमकी छै एटा बेले सेन के जीवार लागि माने कांगड़ा अच्छे को छन ना बेटा एटा देखो ननी रो खाना बेले एठना पैक ने से जनता किचन रूम रे यूज करानी जेसी के सेंता एटा दै छै
ଖାଇବାର ଯେତେବେଳେ ଥିବା ଏଠାନେ ଲଗେଇ ହେବା ଏଠାନେ ହେନ୍ତା ଦେଇଛି हाथ जेन माने भीतर के चुईसन ना बेला हटा दे छे आई थिंक खाबारटा देखाओ तो टिके एटा এটা দেখো এটা খুলনা এটা তারপরে এখানে এটা লক আছে দেখো এটা अंदर খুললা আর এদিকে ভিতরে এটা ভর্তি ভর্তি অঙ্গুর সেও যেনটা भी ভরি দেলে এখানে তারপরে এটাকে अंदर লক করে দেলা আর এদিকে এটা মুহ থেকে এটা চুই চুই গিরি খাবে আপনি এখন তো খাই নি পানত না বেলে সেতির লাগি এটা চুই চুই গিরি খাবে সব বলে তো গ্রাইন্ডিং করে গিরি খুয়ে নিয়ে বেলে সেটা ছোট ছোট পিস কাটি দেলে বি এটা তার রস কে না চুই চুই গিরি খাবে এটা ছোট চুড়ি এটা গোটে সব যেটা তো মানে হাত নিচু হইবা কই গিরি দেইছে থিয়া बोतल सफा करवार लगे देखो এটা গোটে কেতে সামান পঠে দিছন দেখো এটা बोतल এটা চামচ কেনথির চামচ এটা ওসে बोतल থি লাগিଥିଲା টাকা ओहो এটা প্লাস্টিক वाला চামচ দেখো তো দাঁত সফা করবারটা না মা আও ননি দেখুছন আও ননি দেখুছন এটা এতে ব্রশ মানে আমি কপড়া থেকে সে ঘি মানে অরিজিনাল ঘি কানা কি গুয়া ঘি দেই করি করছু বলে এটা भी এখন কেতে প্রকার বাহারি গলা ন আও এটা দেখো এটা ব্রশটা এ মা আউম আউম না মা হ্যাঁ এটা আট নি না এনা খুলবা এটা না বলো সেটা ডাইরেক্ট ইথিনো বাহার বাকি এনতা এটা 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 ওহো এটা বেকার ওহো এক্সট্রা দিছে না এই বোতলটা ভাল লাগলা দেখাও তো বোতলটা এটা কাঞ্জি কি ছোট ছুয়া যেন দিবি নাই পারবো পান জানতা কি গরম হলে গরম ঠান্ডা হলে ঠান্ডা থিবান দেখাও তো এটা ড্রপ রয়ে তো কাহে ড্রপ এজি কি জিনিস কাহে কাহে এই তো বা এই থি নথিলা কা সব সেট কেতে টমা এটা সেট সেট আছে এটা দেখো ড্রপ টাইপ র আছে কাଣା গুটে দেওয়ার লাগি আমার মা কেনতা দেখুছন যে না মা না মা না মা এছনু নি দিও রহ দেখুছি এটা দেখলা সে খাইবারতে ধ্যান রই যবা আর এটা ওটা ভাল লাগবা কহ এটা ওটা একচুয়ালি ভাল লাগবা এটা ভরবার লই দিছি ইথিরে পান রহবা এতকি ধরু আর এতকি ধরু এটা পবন রহবা এটা এতকি ধরু এটা পবন রহবা এটা পবন র আয় দিছি এটা পান র দিছি এটা না পপ থেকে ভরি লাওয়া আও দেখো এটা কানা মঙ্গেছন যে এটা সেপ আওন ননি লাগে এটা খাইখনো প্লাস্টিক এই কানা এটা কেনা পড়বে এটা কাট রই কাট নি খুলো আছে नु খুলি দছে চার তক চলবো এটা বাহার বা সব কি কানা ओहो केनथी केनटा लागबा कहले एति लगाबा एटा मां के देखो ओहो सबुत नागरा तो पहला जानो तार परे लेखी देबो हेटा एठाने पेन थी की मार्कर थी गुटे गुटे এটা আছে নিচে দেখো 1 2 গ্রা আছে ওটা ওটা আমি মনে যা আছে তো এটা হলো যে এটা এবিসিডি নানি ধরা বেটা আরো সাইড দেখে দিও আরো সাইড উল্টে দিও আ দে মা ধনরি মোর ধন না মা
ভিতর দিয়ে বেড তলে দিয়ে দিও এটা। এটাকে বের করে দিচ্ছি সে পুই পুই গাড়িটা বহর হটা হই হেটা হেটা ব্যাটারি টাইমে ଥିଲା যে আছে এটা পछे लगाबो रह पहला हाँ हटा बहरो स्टार्ट लगे काना काना है वाला रामू देखो এটা এটা एक्चुअली दे এটা ता देखो কি এটা ता ये काटा नहीं जा हां कासी तो এটা লোগো আছে তারপর বলতে আমার ননি তো এখন খেলবে না এটা মজা লাগবে দেখো না মজা লাগছে না হাতিয়া রে হাতি চিংলো তো লবণ তো তারা তো তো atau kayak ada jabar warna beda mantap udah rekor ready lah ওইটা মছিন না channel di jata chehra diswa हमारा लोगो inor se ye au ni no ki itu dekho au thuba ini no ki inor se igra oh ini jata बैटरी के लोगे तुम बेटा पहला हैं केंद्र साउंड होइसेगा कोई छन्ना केंद्र साउंड होइसेगा केंद्र साउंड नहीं नो है केंद्र होइसे लगे बैटरी के लोगे तुम देखो बैटरी चेंज करना इधर बैटरी सरी जैसे ना भले बैटरी के पहला चेंज कर तुम ऐसा देखो बैटरी लोगे तुम पहला तापर केते साउंड होइसे कितना साउंड का এটা কাম নি করবা এমা ওইনে চেঞ্জ হবে এটা এই সুইচটা চেঞ্জ হবে ও থরে মানে মারি দেবে বাজু দুয়া তার হিসাব কি এ মা দেখো ওইটা ইনে দিতে বাকি চলো কিছু जल्दी जाओ ले लो ऑफ कर दो देखो इधर तो लोगे नहीं कर रहा क्यों उठना इधर लोगे तो मालचा कुछ नहीं अंदर नहीं बैठा क्या लोगों से होते हैं ये उनका सीधा लोगे এটা এখানে লাগবা দেখো এটা নেটা কিছু তার নট বলতো এটা না আর ননি কেনতা দেখিছ না তো ননি কেন ইনকে না ননি কে দিও সুআউট কি रेडी अच्छा अन्ना रेडी अच्छा इदी इदी आग कर दो की हदी आग बोले दर्पण के उल्टिया कर दो की देखो हमन केनता कर लेना जी
ଆଉ ଟିକେ ସେ ଦିନ ଗାଇ ଦିଆ ଯେ ପୁରା କେତେ ହେଉଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ସାମने ବାହାର ଦେଖିନ ନା ଆଉ ଟିକେ ବାହାରଟା ହେଲେ डाउट भी चेंज कर दें ये बोलो कहाँ है माँ देखो उन्होंने एक के अंदर खेलू छे गाना बाजी छे जे नहल दे दियो ना है ऊपर हाँ ना दे दियो है दर्पण टा मध्य दियो का कांजे बोले घिची है बाहले माँ करे पूछो ना जड़ के वोटे चाहिए तो सारी दवा पूरा बोल छन बाबूर बेले तो पूछू नहीं थी लागो बढ़िया लागू छे बेटा इन्हें स्विच चेंज कर दूंगा गोटे गाना जीवगो इगरा थी आओ कहाँ कहाँ उले लगवा का इगरा थी हेले आओ इटा भी घिचले भी टेन तक हवा के नहीं इटा बोलता कभी मजा लगवा इटा Yugo. कौटी के सेदी किसी दिन लागी नी बाज बार गुड़ जे एखन सेदी खसरी गला ए मकान ఏవను ఎంత లాగుచి బేటా నాని ఏవను అది ఇది బేటా అదరే అవును నాని ఫోటో తో ఏవను నాని ए हे बढ़िया बेटा बढ़िया जा हो अनवर माने हमर सक्सेस हो गेला खुश हो गेला मम्मी मजा लगै छै ताकि खेलवार लगे हो ना मां गाना बजै छै ना बेटा घोट देखो घोट ना मां टडंग बेल आइकन के दाब टडंग 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 से पान मलाटा टिके धुई दबो कुतले धुई दबो हेले मजा आसी जीवाना बेटा आम ननी टे कांदुले सुइबी कहीकि बाकी एखन खेलना मिलीगला दादा दादी माई मैंने बटे देले बेले आओ सबके पास दिला माँ के भी एखन नहीं और बापा के भी नहीं खोजबार ना नहीं न एखन ना माँ हैं केंता लागू छे बेटा बढ़िया खुश खुश लागू छे माँ ये बनो खुश खुश लागू छे बेटा खुश खुश लागू छे
হাই গো মা খেলো বেটা আমার প্রাচী বেটা